ଠାରୁ ହତ ଭାଗ୍ୟ ମୁହିଁ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ହତ ଭାଗ୍ୟ ମୁହିଁ ବାହେ ବାପାଇ লিক মাগে মুহি বাহে तू कोन भाई बाहा हो ना कोन वो बाहा कर डाली से तू सारे 10 टका दियो तू ये कथा को देला मंगवा छक एठी रख दिया अपन टेको ये 10 टका 20 टका जा से दियो तू ये टका लखे हेले तई मोर बाहा कर होबो न ओथरा हेबी आओ बड़ा भाई ठीक जानि छथि सानो भाई बाहा न हेले केते दुख कष्ट रहिबे ये माकू मागिब थाल धरी जगाकू मागिब अड़ी करी मंगला छकरे एमिति मागिजी रसगोला दे आज बड़ भिखारी असुविधा कौन 50 100 दौना 10 कोड़े खुचरा दौ मां ये दियो तू किछि ये कथारे परा अछि ये अनसुदिया कुसुदी करिबो अपियारिया कुहा करिबो माउसिलो ये साको जन्म पूर्ण फल पाइबो माउसिलो बाबू दियो बाबू 10 20 50 100 किछि साहाय्य करो ये टंका लक्षे हेले जाई मोर बाहागर हबो न मो छोड़ा रहिबी कोन केई दबनी आउ ओ नदियो बागुआ मोड़ा हाइबी बुलिबी तम सजना डाला ऊपर बसिबी डाला भागी पड़िबो तुमको मारी बसिबी तबे जानि पाबी जाजपुर टाउन पड़ा बाबू हां एला पंजाब सेक्रेटरी खंडी खंडे एला मारी बसची के काम मारी बसो बाबू कलिकता रही ना तते प्रे कहली तू चुपचाप एरिया झाड़ी जा खड़ा वो एरिया खड़ा कर दो ना ये काहे मते खाली भिखारी भिखारी कहउछ आ कोन तू साला बड़ अच्छा मु जदी भिखारी जो बाप माने घरे झियो को रखी परफु को लखे डवा मागुछंती ताको कोन कहबो को निष्का बुझी कथा कहउची तो ए जुआली ये ठेकेट पे नहीं गिरा जाओ जी बाबा ओ तू नहीं करवा भिखारी नहीं बाबा देख भिखारी आई भिको मांगे भिखारी काय को तुमको भिको मांगे ये वो एरिया खाली देखो बाबा सेठी की दौड़ाई ये थोड़ा सेठी की वो एरिया फाका करना रे हे भिको मांगे पे ये मते बा मांगरा आरंभ कर देबो वो एरिया फाका कला रे ए भिखारी तुम बा को भिको मांगे पे कोन करी परिस्थिति से बाध्य करके समस्त मागु तो बाकी परिस्थिति बाध्य करछ मो बा कतरु के तो किछि मिलबनी मो बा होची मो बा होची ओडिसा रो 1 नंबर भिखारी ओरा कोई नहीं केन बोले ओडिसा रे कोन कोई ना ओडिसा रे ना भारत रे मला मोठे टिके कम समझ बाई तू आलू छाड़े बुलाई बको ओ बापा मु तो तुमको कहूची मु से भिखारी के बुझाउची हां के बाबू ए भिखारी तू केबे देखिछि ना
कदली गछ के मारली झटका रस पिचकिला तले केंता केंता लागुछि गो मते ए मंगला छकरे बाली घाट रे एकला बुलिलार बेले ए निश्वास कबिला मोर चाले ना विश्वास कबिला किछि हुए ना पाकिस्तान ये भी शाहरुख खान ये शाहरुख खान का भाई आलू खावे ए छुआ जो पूछे तो क्या सब निकल यार छुआ का दो किलो यार बाकी तो वो एरिया फका को खेलुनी मु डेरे मा दो तो आउनी नौ ए का टंका नहीं आगे टंका का ए कोन संग्रह लागी आ 5-10 दउतंती आ तो सबरे गला कन्या गुण हत्यारे व्यस्त होतंती मते टंका दउछि की कथा देछि माने लक्ष्य देबी आ क्या माने एमती मागी की रानी भिक मागी की थाला पूर्ण करी ए परिबनी इरा गोटा भिखारी की कोंटी खने पुनी झियो को बागर करबो सोला पंचायत सेक्रेटरी न प्रेस्टीज रहिबोटी बापा तमे प्रेस्टीज कथा कहजो हमर कोडे प्रेस्टीज अछि मो मां तो सुनपामुडी वाला से तो पळेला आउ ओपा मुंडे चुट्टी देते तार स्वामी से आ कोड प्रेस्टीज बोका गोसा बाबा को कौनी तो प्रतिशा निंदा करछ बापा मु तम जियाटी तम इज्जत मत कन तळे बुकी मु तमर गेला जियाटी एको रखी मुमा उसे भिखारी की बुझी आगु को से सोला पळो ए जो आई तू जा कोई देली लखे नदवा पर्यंत मोठिया दे तो हाथ मारी पड़े आगे आपण को कथा मानिले आज्ञा जहा केवल मो हाथ रे धरि भी जमा हाथ मारि आगे ना टिके हाथ रे कोन धरते मुडा नहीं चला मते हाथ ले धरिया देखा हाथ रे धरिया कितो ना ससुर बापा ना तमे एते निष्ठुर हुआनी ससुर बापा तमे एते निष्ठुर हुआनी तम झियर चमड़ा हाथ धरिबा पाई मो बाप गोसी बाप पैतृक घर ढियो खंडक मु 50,000 टंका रे बिकी देइछि ससुर बापा 50,000 टंका रे बिकी देइछि सुंदर दिशे नोला मुकुट मथा को सुंदर दिशे बहुल पाट पानी बिना माछ कण केबे बंची पारे ना माटी बिना गछ केबे उठी पारे बाघ बुलु चरंजन शिकार करबा पाई मु आज मंगला छकरे भिक मागुची केवल तम झियर स्किन टच करिया पाई निया सड़ा को सधी पाटे की दंड पाटे बोले सड़ा साइन को दोजी खेलो को दोजी आके कर दोजी तो आला बनी कर दोजी सड़ा ये कोई जान के सर्वगुण संपन्न थिली आज्ञा थिली सुती ओरेगा रेमुना गोले बालेश्वर हरिनारायण मिश्र अन्नपूर्णा देवी को निवेदित किशोर चंद्र मिश्र को प्रदर्शित विश्व दरबार सुपरहिट नाटक गुप्त संपर्क खंडगिरी कुंभ मेला रे 5 राति बाजीबात कोला परे मोबाइल रेकर्डिंग चोरी करी तू मारो खाऊ दे हां मु मारो खाई दिली तने विश्वास करबे ससुर बापा मारो खाइले कोन हला चारि जगह नाच करी 40,000 टका रोजगार करती गोटे टंका मो पाखरे रहिलानी ससुर बापा सब टंका मद माउस रे सरी गला तमे विश्वास करबनी ससुर बापा से नाटक रे मुई निजे डिरेक्शन देली जबुनीटा किए करिवो भार उठेबाटा एते कष्ट जे चारिटा पिला इंटरव्यू पूरा झाडा पड़ी गला ताको कोला किए आउ करिवो ससुर बापा से नाटक रे मुई निजे डिरेक्शन देली आ शेष रे से जबुनी रोलटा भी मुई कली अबे मुझसे पे तेरा सपना साता जीवी घर शुद्धि तेरा नीरव निस्तब्ध सुना सवारे माटी
মতরে বিনা সতরে বিনা সতরে মন দ্রৌপদী কুমারে কৃষ্ণ বিবেক মোর মোর তোর মোর তোর গুপ্ত সম্পর্ক গুপ্ত সম্পর্ক গুপ্ত সম্পর্ক গুপ্ত সম্পর্ক ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି କୋଉ ଦିନ ତମୁ ଦେବି ଆସିନି ମାସେ ଆଜ୍ଞା ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନି ମାସ ନାହିଁ କି ବାହା ମାସ ତେଣୁକରି ଲକ୍ଷେ ଦବୁ ତ ବାହା ହବ ନହେଲେ ଚୁପଟା ବନ୍ଧରେ ଆସେ ଆସି ଆବୁଡ଼ା ପକେଇ ଦେଉଛି ବାହା ହବ ହବ ବୋଲି ଟଙ୍କା ଦେଖା ନାହିଁ ମୋ ଝୁଅଟାକୁ କଣ ଗାଈଟା କରୁଥିଲା gore ନା ବାପା ବାପା ୟା ପାଖରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ଜମା ହାତ ଛଡା କରନି ନହେଲେ ଠକି ଯିବ ଆଉ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କଣ ବେପାର ମାନ୍ଦା ହବ ନା ବୋଉ ଛାଛାରେ ମୋ ଝୁଅ କହିଲାଣି ଯେତେବେଳେ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ ବାପା ହେ ତୁ ସତରେ କଣ ଧରି ଫାଇନାଲ ବାହା ହବୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇକି ନଷ୍ଟ ହବାକୁ ଗଲାଣି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେଟା ବାରୁଅ ପାଣିଟା ପଡିନି ବୋଲି ଫୁର୍ଣ୍ଣିଲୁ ଛଳା ତାକୁ ଏରିଆ ହରା ହେଇଯାଇଛି তো এই বারো পান্ডা পড়ে গেল আমার তুই ভুলে যাবো মোটা সোটা হয়ে ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ হ্যাঁ তুই বাহা হয়ে পড় এই বন্যা বাচ্চা মরুনি যেমনি হেলেন ছড়া কেতল মরে উড়ি যাবো বাপা গোটা বাপা ছড়া না খনক বুঝি তাଙ୍କ না বজেরি ফেবে তু আগে বাহা ଆଜ୍ଞା র তুই টଙ୍କା ଆଣିଛି কেতে ଆଜ୍ଞା 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ଘର ବିକ୍ରି ପଇସା ଘର ଝିଅ ବିକ୍ରି ପଇସା সে বাজা কাল দে ଦେବି ଦେଇଦେବି সে কাল দে ହେଲା বাজা দে 50,000 শুন ये 50,000 दे देने ମୁଁ ତୋର ବାହା ଘର করব সে দবান দে ବାପା ସେଇଟା ଭିକ ମକା ପଇସା মা লক্ষ্মী লক্ষ্মী কি ভিক মুখা কৌ ଇଏ ଖୁଚୁରା ପଇସା କାହିଁକି ତ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଦେବି ବାପା ଛୁଆର ହାତ ଯୋଉ ଧରିଲୁ ନା ନା ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ କି ଶୁଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପୁରିଲା ମୁଁ ତ ମାନେ ଆମର ପାଣିନନା ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଡଭାନ୍ସ ବାହାରକୁ ବଜେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା ମୁଁ ଆଡଭାନ୍ସ କରିବି ନା ତୁ କାଇଁ କରିବୁ ଓ ଯାହା କରୁଛ କର। ଜିଏସଟି ଲଗା ଆଉ କଣ ନବ? ବାପା ଗୋଟେ ଗଳି ପଇଲା ବାପାର କୋଉଠି ଗଳିଛି ଝିଅ ବି ଛାଡ଼ିବି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ହଁ ଗଛ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବେପାର ଶିଖେଇଲି ମୋ ଝିଅ ବେପାର ଘାଟା କରୁ ଆଉ ଗଛ ଦିନ ହେଇ ବାପା ତୁ 50,000 ଦେବୁ ଏଇଟା ହେଲା ସୁଧ ବାବୁ ବାପାକୁ କହ ଜିଏସଟି ଲଗେଇବ ଏଇଟା ହିସାବ ଆଉ ଯେତେ ବାକିଆ 50,000 ରହିଲା ଏଇନେ ତୁ 50,000 ଦେଇଛୁ ବାହା ହେଇବ ସିଏ 50,000 ଟା ଦଉଥିଲା ଦେବୁ ସେଇଦିନ ଚଉଠି କରିବୁ ଇଲେ ଜୁଆରୀ କଣ ହେଲା ଇଲେ ଚଉଠି ପାଇଁ ପୁଣି କେତେ ରାଜା ପକା ସେମିତି କଣ? ଛଡ଼ା ଡବା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଏଇ ବୁଢା କଥା ଭାଙ୍ଗିଆ ଦେଲା ବାହାରି ପଡିଆ ଚଉଠି କଥା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବାନି ଆମେ ଯାଇକି କେତେ ବଣ ପୂଜାରେ ଚଉଠି କରିବା ବାବା କଣ ବଣ କଥା କହିଲୁ ନା କେତେବେଳେ କାହିଁ ଏ ଗଣରେ କଣ କରିବୁ କହିଲୁ କଣ ଏବେ କରିବି କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଚଉଠି ହବ ନହେଲେ ଚଉଠି ହେଇପାରିବ ହାତ କରି ଯିବା ତ ସାବାସ କରିଦଉଛ ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ସେ ସେଗୁଡ଼ା ଘରେ କଣ୍ଟି ଘରେ ଜ୍ୱାଇଁ ହବ ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଖିଲି ଦେଖି ଶିବ ନାଗ ସାପ ପୁରୀ ହେଲା ଭଳିଆ ସେଟା କେତେ କଥା ଶୁଣିଛି ବାପା ବାପା ତମେ ଯାଉନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଆଣିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ଆସିଲେ ବାହାଘର କେମିତି ହବ ଆଉ ଦିଟା ଫୁଲ ହାର ଆଣିବ ଏ ଅମ୍ବିକାକୁ ପଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଣିବାକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଆଉ କଣ ମାଗଣାରେ ହେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟାଇ ହୁଁ ମାଗଣା ମାଗଣା ସବୁ କେମିତି କରିଦଉଛି ଦେ କେମିତି ଇଲୋ ମା ମୁଁ ତ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବି ହଁ ବାପ ହିସାବରେ କିଏ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ହବ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ ଜାଣିଲେ ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁର ଜ୍ୱାଇଁ ହେଲା ଧରିଆ ବାବା ସେ କପଡ଼ା ସେଇଟା ଖଣ୍ଡେ ମତେ ଦେ ଏଇଟା ଫୁଲମାଳ ହବ ହଁ ଏ କପଡ଼ାରେ ଫୁଲମାଳ କରାଯିବ ବାପା ମୁଁ ଏ କପଡ଼ାରେ ବାହାରିବି ହେ ମା ଫୁଲମାଳ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କଣ କଣ ଫୁଲ ମଉଳି ଯିବ ସୁକୁଟିକିରି ଗଳି ପଡ଼ିବ ହୁଏତ ସୂତାର ହାତ ବାଜି ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ମା ଏଇଟା ହେଲା କଣ କହିଲୁ ଶକ୍ତ ମାଳ ଯେତେ ଜୋରେ ଟାଣିବୁ ଛିଣ୍ଡିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ନା ବାବା ସ୍ୱାମୀ ବେକରେ ପକେଇ ଦେବୁ ଏପଟେ ତଳପଟେ ମାଘୁଆ ଦେଇକି ତୁ ତୋର ଝୁଳି ପଡ଼ିବୁ ସ୍ୱାମୀ ବେକରେ ଢିକିଆ ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବା ଉଚିତ ହଁ ବାବା ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପାପିଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବାହାରିଲେନି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେମିତି ନା ପର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଜମା ବାକ୍ୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି ବେକରେ ନଟିକି ଦବୁ ଚାଲିଥିବୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କୁଆଡେ ବଡ ବୁଟାରେ ପଶି ପାରିବନି ନା ବାବା ଠିକ କଥା ବାବା ତୁ ଏଟା ମାଳ କରିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାଳ କରିବି ଶୀଘ୍ର କର ନା 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 ସେ ପେଣ୍ଟ ସେ
ସେଟା ବାହାଘର 4 ଦିନ ପରେ ବାହାରିବ ଏଇ ମୋର ମାଳ ହେଇଗଲା ମାଳ ହେଇଗଲା ଏ ଉଡେଇ ଦେଲି ଫାଇନ କିସ୍ କେସ କରିଦେ ପଡେଇ ଦେଲି କୋଡା ଲଡିଆ ମୋ ବାପା ମନ୍ତ୍ର ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଡ ମା ଏ ସାରୁ 14 ପୁରୁଷରେ କେହି କେବେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ ଇଏ ନୂଆକିରି ବାହା ହବ କଣ ହଉଛି ଦେଖିଲୁଣି ତ ଏ ଆରେ ମାଳ ଧର ସେଠିଆ ହେଲା ରେଡି ତ ଶୁଣ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଘଟ ଚକାପଟ ଗଳାଗଳି ହେଇଯିବ ହେଲା ରେଡି କରିବୁ ନା ନାଇଁ ନା ତୁ ଆକାରରେ ଅଛୁ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଗି ଆଜ୍ଞା ମୋ ତ ବାହାଘର କାମ ମା ରେଡି ତ